Oh, hago! For today's video mga kago, di adita sa Bukilat Cave, Isla sa Camotes. Wow. First di kini sa paglaro-laro yung mga piling turista pero murag mga naong og terorista. Siyempre, mubayad yun ta entrance para makasulod ta, dili ta magbinodol kay dili ra bata taga dinhi no. During the pita makapili usab ikaw mga kago kung usay gusto nimo nga souvenir. Sanina, ref magnet ba, burluloy, kitchen ug uban pa. Makapalit ka basta na kay kwarta. Og diri sa kilid nakabutang usab ang pwede og dili pwede sulod sa langob. Kinahanglan mo sunod ta kay dayo ra ka. Samtang naghuwat-huwat ka, kinahanglan mo palit gyud ka sa ilang paboritong pagkaon diring dapita mao ang kabkab. Kay kining kabkab mao kini nagsimbolo nga gigutom na ka. Mao kini ang ilang entrance. Tara mga kago, manulod na kita. Entrance pa lang mga kago, makita na gyud mo ang pagkalamia aw stay kaning pagkaninduta gid sa ilaw mo. Daghan pa gyud tawo nangaligo mga kago. Hindi totoo yan. Kining lugar ang mga kago, langob ni siya at the same time kaligyoanan labi nagmotaob daghan kayong tawo mo nga rin dapita. Really? Og syempre basta kay naa ka sa lugar nga tagsara nimo masuruyan, dili gyud malikayan ng mga picture sama niyan eh. Unya pasimplihan po nimo og pina-selfie nga tuyok-tuyok nga video para makita nimo ang kanindot sa palibot kuyog ang imong alimuot nga dagway sama ni ana. Og dili pod palupig ang akong little baby ay. Siguro po siya langoy-langoy diri sa nindot og lami nga tubig. Lami gyud ang tubig oh. Parang feeling na ko mga kago, ganahan ko magbalik-balik din dapita kay lami gyud ang tubig. Diyan nindot kay yung mga view ba. Sama ni anang inyong nakitaan sa babaw. Pagkanindot kayo mga porma sa mga bato. Ug nihiningi gayon na wala na gyud ko kaantos mga kago, kinahanglan ako mo dive dito sa lami nga tubig. Oh hago, hawan ang agi mga kago. Pagkahuman na mo gumulumol mga kago, nagdesisyon mi nga manggawas na diring dapita. Kay moadto na usab kami sa sunod namo nga destinasyon. Sana all. Og maulang usa kini ang experience namo diri sa Bukilat Cave. Kay moadto pa mi sa laing lugar na naka-schedule namo sa among first day. Wow! Sana all! Guys, kinsa inyong gusto pasalamatan? Sponsor! Daghang salamat sa mga ni kandidato pagka-mayor, pagka-congressman. Og dili tungod ninyo, dili gyud mi makangari kamuti. Thank you for the money. Sa uban. That's ayuda, ayuda. Sa ayuda di ay sorry. Ayuda.